Voy a hablar en inglés y la madre va a ayudar en traducir. So we know that we are all eternal servants of Krishna, and therefore we should serve Krishna. Entonces nosotros sabemos que nosotros somos eternos servidores de Krishna y que debemos servir a Krishna. And it's very important that we are able to please Sri Guru and Sri Krishna. Y es muy importante que nosotros logremos complacer a Sri Guru y a Sri Krishna. And one way by which we can please Krishna and we can attract the attention of Krishna is by glorifying his dear devotees, the Vaishnavas. Y una forma de atraer a Krishna y atraer su atención es glorificar a sus queridos devotos, a los Vaishnavas. Just as how when somebody talks about our children, immediately the parents want to hear, what is this person talking about my children? Tal como cuando alguien habla de los hijos de uno, que inmediatamente uno dice, esta persona que está hablando de mis hijos. So when we glorify the dear devotees of the Lord, then immediately Krishna's attention is attracted. Entonces, cuando nosotros glorificamos a los devotos del Señor, inmediatamente atraemos la atención de Krishna. So far in the programs of Navadvip Mataji, we've been seeing about the 6 Goswamis. Entonces, a lo largo de estos programas de la Madre Navadvip hemos visto, aprendido acerca de los 6 Goswamis. They are the very esteemed 6 Goswamis of Vrindavan who were very closely associated with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes estaban asociados muy cercanamente con el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. So far we have seen in detail about the life and pastimes of Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami and Sri Raghunath Bhatt Goswami. Hasta ahora hemos visto en detalle la vida y los pasatiempos de Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami y Sri Raghunath Bhatt Goswami. And today, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we will be seeing about the life and pastimes of Sri Raghunath Das Goswami. Y hoy, por la misericordia de Sri Guru y Sri Krishna, vamos a hablar sobre la vida y los pasatiempos de Sri Raghunath Das Goswami. But before that, let us recite a prayer to glorify the 6 Goswamis. Y antes de eso, vamos a recitar una oración para glorificar a los 6 Goswamis. Please repeat. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha, Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha, Yechaya Gurura Karun Charana Vandana, Yechaya Gurura Karun Charana Vandana, Yaha Haite Vignanasha Abhishta Purana. Yaha Haite Vignanasha Abhishta Purana. ¿Alguien quiere leer traducción en español? Oro a los pies del loto de los 6 Goswamis, Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Sri Jiva Gopala Bhatta y Dasa Raghunatha, para que todos los obstáculos desaparezcan y pueda escribir esta obra y así satisfacer mi verdadero deseo. In English, I pray to the lotus feet of the 6 Goswamis, Sri Rupa, Sanatana Bhatta Raghunatha, Sri Jiva, Gopal Bhatt, and Dasa Raghunatha, so that all impediments to my writing this literature will be annihilated and my real desire will be fulfilled. Jai. Okay, so as we discussed today, we will see about Srila Raghunath Das Goswami. Entonces hoy vamos a discutir acerca de la vida de Sri Raghunath Das Goswami. He is called as the Prayojana Acharya. A él se le conoce, se le llama Prayojana Acharya. So in our spiritual life, we learn that there are 3 main concepts: Sambandha, Abhideya and Prayojana. Entonces en nuestra vida espiritual nosotros aprendemos que hay 3 conceptos: Sambandha, Abhideya y Prayojana. Sambandha means relationship. What is my relationship with God? Sambandha significa el relacionamiento. ¿Cuál es mi relación con Dios? So first of all, our first step is to recognize who am I and what is my relationship with God, the Supreme Master. Entonces, el primer paso es reconocer quién soy yo y cuál es mi relación con el Señor Supremo. So once we've established our relationship with God is that we are eternal servants of the Lord. Then next step is, what am I going to do about it? Entonces, una vez que he pasado el primer paso, que es reconocer quién soy yo, que es ser un eterno sirviente del Señor, entonces lo segundo es, ¿qué voy a hacer con eso? And that is Abhideya. Y eso es Abhideya. So Abhideya means, what are we going to do now that we are established that we are servants of Krishna? Entonces el segundo paso es, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora que ya queda establecido que nosotros somos eternos servidores de So Krishna? what does a servant do?
Entonces, ¿qué es lo que hace un sirviente? A servant serves, right? Sirve, ¿no? So we have to serve Krishna, that is Avideya. Entonces nosotros tenemos que servir a Krishna y eso es Avideya. And when we engage in service to God, to Krishna, then we are going to get a result out of it. Entonces, cuando una vez que nosotros ya servimos al Señor, a Krishna, entonces vamos a obtener un resultado de ello. And that result is prayojana. Y ese resultado es Prayoyana. So our relationship is established. Then what are we going to do about it? We are going to engage in devotional service. And as a result of that, the result that we get prayojana is we attain love of God. That is prayojana. Entonces, el primer paso es que establezco quién soy yo y una vez que queda eso establecido, yo hago servicio devocional y como resultado de eso yo obtengo Prayoyana, que es el amor por Dios. So Raghunath Das Goswami, he by his personal example, he showed how he attained love of God, how he attained the favor of God, Mahaprabhu, and how he attained the favor of Guru also. Entonces, Raghunath Das Goswami nos enseña cómo voy a lograr obtener el favor del Señor y tú obtienes The favor of Guru and Krishna, y cómo obtener el favor de Guru y de Krishna and please them. y complacerlos. So it is described that Srila Raghunath Das Goswami, he appeared in 1494. Entonces, el señor Raghunath Das Goswami apareció en 1416 in a very, very opulent family. en una familia muy, muy opulenta. It is described that he actually had the opulence of Indra. Se describe que en realidad ellos tenían la opulencia de Indra And his father's name was Govardhan Majumdar. y su padre era Govardhan Majumdar And Govardhan Majumdar's brother was Hiranya Majumdar. y el hermano de Govardhan Majumdar era Hiranya Majumdar. Hiranya Majumdar. And both these brothers together, they had an annual income of 1.2 million rupees. Y entre ambos hermanos ellos tenían unas entradas económicas mensuales de anuales de 1.2 millones de rupias. So this is an enormous amount of money 500 years back. Y esto era una cantidad enorme de dinero hace 500 años. So one could buy with 1 rupee at that time around 290 kilos of rice. Imagine. 1 rupee you can buy. Entonces en esa 290 época kilos. con una rupia uno podía comprar 290 kilos de arroz. Arroz. So it's a lot of money at that time, and that's why I described that he actually had the opulence of Indra, and he was the only son. Y por eso se dice que porque en esa época eran muy, muy opulentos y que su fortuna era como la opulencia del señor Indra. Y él era hijo único. And his father and his uncle, they were very, very religious personalities. Y su padre y su hermano eran personas muy, muy religiosas. And in fact, all the Brahmins in that area, they depended on the charity that was given by these two brothers for their living. Y todos los brahmanas de esa área dependían de la caridad que le daban estos dos hermanos para vivir, para ellos poder vivir. And his father had also rendered service to Mahaprabhu's grandfather as well as Mahaprabhu's father Jagannath Mishra. Y su padre le había prestado servicio al papá y al abuelo del señor Chaitanya Mahaprabhu, y al papá del señor Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Mishra. But Chaitanya Mahaprabhu comments that although they are devotees, but they are not pure devotees. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu comentó de que a pesar que ellos eran devotos, no eran devotos puros, Because they gave importance to material opulence. It was important for them. porque ellos le daban importancia a la opulencia material, la opulencia era importante para ellos. But Raghunath Das Goswami, although he was brought up in such an opulent family, he was not inclined towards materialistic enjoyment. He showed signs of renunciation from his very childhood itself. Pero a pesar de que el señor Raghunath Das Goswami había nacido en esa familia tan opulenta, él no tenía una inclinación por disfrutar de lo material. Y lo contrario, él tenía inclinaciones del renunciante desde que era muy pequeñito. So seeing his signs of renunciation, his parents got him married to a very, very beautiful girl. Entonces, viéndole esos signos de renunciación, sus padres se apuraron a casarlo con una muchacha muy, muy bonita. But even his very beautiful wife and all the opulence did not prevent Raghunath Das Goswami from advancing in his spiritual life. Pero a pesar de estar casado y toda esta vida de opulencia, eso no impidió que Raghunath Das Goswami avanzara en la vida espiritual, en la renuncia.
And in Braja Leela, he is identified as Sri Rasa Manjari or Bhanumati. En el Braja In Lila, Krishna Leela, en el Krishna Lila he was a Manjari called Rasa Manjari or Bhanumati. y en los pasatiempos del señor Krishna, él era una manjari llamada Rasa Manjari o Madhumati. Bhanumati. Bhanumati. So these Manjaris are actually maid servants of Srimati Radharani, and they very intimately engage in pastimes so that they can bring Radha and Krishna closer. So they had very intimate relationship with Srimati Radharani. Entonces estas manjari son las asistentes de las gopis y ellas tienen una relación muy cercana porque ellas son las encargadas de propiciar los encuentros entre Krishna y Radharani. So this is the house of Raghunath Das Goswami in Krishnapur, which you can visit even today. Entonces esta es la casa de Raghunath Das Goswami y esta casa se puede visitar incluso el día de hoy. And here are the worshipful deities that his family, the Govardhan family, used to worship at that time. Y estas eran las deidades que la familia de él adoraban en esa época. This is the courtyard of his house. It's Este a es very el huge patio de house. su actually. casa, que era una casa muy grande. Okay. So it is described that in his childhood, Raghunath Das Goswami was instructed by Balaram Acharya. Y se describe que en su juventud Raghunath Das Goswami fue instruido por Balaram Acharya. And before Raghunath Das Goswami met Chaitanya Mahaprabhu, actually he, in his childhood as a small boy, he had the darshan of Srila Haridas Thakur. Y cuando Raghunath Das Goswami era niño, él tuvo el darshan de Haridas Thakur. So Haridas Thakur, after he delivered the prostitute, he traveled and he came to the place where Balaram Acharya was staying, in a place called Chandpur. Entonces, después de que fue el pasatiempo de Haridas con la prostituta, él viajó por lugares de la India y llegó al pueblo donde él estaba, que era Chandpur. Chandpur. In Chandpur. So that time, Balaram Acharya, he received Haridas Thakur and he arranged for a special thatched hut where Haridas Thakur could do his sadhana and chant his rounds without any disturbance. He arranged for a separate place for him. So Balaram Acharya Balaram arranged Acharya. for a special thatched hut separately for Haridas Thakur to do his sadhana. Fue para encontrar un sitio especial para que Haridas Thakur hiciera su sadhana And he can chant his rounds without disturbance. y que pudiera cantar las rondas sin ser perturbado. And Haridas Thakur would take prasadam at the house of Balaram Acharya. Y Haridas Thakur iba a tomar prasadam a la casa de Balaram Acharya. So it is at that time that Raghunath Das Goswami, he would go and visit Haridas Thakur. Entonces era en ese momento que Raghunath Das Goswami iba y visitaba a Haridas Thakur. And the Acharyas explained that it was at that time that Haridas Thakur, he gave his mercy to Raghunath Das Goswami, and that is the reason why in the future, then later, he was able to receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Y ahí fue cuando Raghunath Das Goswami recibió la misericordia de Haridas Thakur. Y esa fue la razón por la cual posteriormente Raghunath Das puede recibir la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so now we will discuss one pastime, very interesting pastime. Entonces ahora vamos a discutir un pasatiempo muy impresionante Of when Raghunath Das Goswami met Nityananda Prabhu. de cuando Raghunath Das Goswami conoce al Señor Nityananda Prabhu. So as we described, Raghunath Das Goswami he showed signs of renunciation and he always had this desire to meet Chaitanya Mahaprabhu. El Señor Raghunath Das Goswami siempre mostró signos de renuncia y tenía el deseo de conocer al Señor Chaitanya Mahaprabhu. But because of his parents, he was not able to go and meet Chaitanya Mahaprabhu. Pero a causa de sus padres, él no podía ir a conocer al Señor Chaitanya Mahaprabhu. So then he heard about how Lord Nityananda was nearby in a place called Panihati in West Bengal. Entonces él escuchó que cerca, en una aldea llamada Panihati, estaba el Señor Nityananda. So he went to meet him. Entonces él fue a encontrarse con él. And Lord Nityananda at that time was doing kirtan and he had many of his followers with him. Y entonces en ese momento el Señor Nityananda estaba haciendo kirtan y tenía muchos de sus seguidores alrededor de él. So Raghunath Goswami went there and he offered obeisances from a distance to Lord Nityananda. He didn't go directly in front of him. Entonces Raghunath Goswami le ofreció reverencias al Señor Nityananda, pero no se acercó mucho a él, sino que lo hizo desde lejos. So the servants or the associates of Lord Nityananda, they informed Nityananda Prabhu that look, here is Raghunath Das Goswami and he's offering obeisances unto you.
Entonces, los seguidores del señor Nityananda que estaban alrededor de él le dijeron, mire, acá está Raghunath usted. So then Raghunath Das goes, Nityananda Prabhu says that, hey, you are a thief Entonces el señor Nityananda le dijo, oye, tú eres un ladrón, because you are hiding, you are not coming in front. porque tú te estás escondiendo y no estás viniendo aquí al frente. He says, come here. Y le dijo, ven aquí. But still, Raghunath Das Goswami, out of humility, he doesn't go. So the followers of Lord Nityananda, they drag him and they bring him in front of Lord Nityananda. Pero aún así, Raghunath Das Goswami no quiso ir. Entonces los seguidores del señor Nityananda se aproximaron a él y lo arrastraron y lo llevaron frente al señor And then he Nityananda. offers obeisance to Lord Nityananda, and Lord Nityananda places his lotus foot on top of his head. Entonces ahí él le hace reverencias al señor Nityananda y el señor Nityananda le posa sus pies de loto sobre su cabeza. So then Lord Nityananda says that you are a thief, you should be punished. Entonces el señor Nityananda le dice, tú eres un ladrón, deberías ser castigado. So what is the punishment? The punishment is that you have to feed everybody chipped rice and yogurt. Entonces, ¿cuál es el castigo? El castigo es que tú debes alimentar a todo el mundo con arroz inflado y yogur. So of course Raghunath Das Goswami is from an opulent family. Entonces, como Raghunath Das Goswami viene de una familia opulenta, So immediately he sends people to go and purchase all kinds of items for making chipped rice, yogurt, some fruits and sweetmeats and sugar and such things. entonces, como él viene de una familia opulenta, inmediatamente él manda a personas a que compren arroz inflado, yogur, dulces. So they go and buy all these things, and also he arranges for 200 to 400 earthen pots. Y entonces él también hace los arreglos para que traigan 400, Entre 200 y entre 400. 200 y 400 potes de barro. vasijas de barro. And in those pots, they start to make these preparations. Y en esas vasijas empiezan a mezclar esas preparaciones. And you will see how everyone was offered 2 earthen pots. In one was the chipped rice with condensed milk, and the other had chipped rice with yogurt. Y a todo el mundo le ofrecieron esos 2 potecitos en vasijas de barro. Una tenía el arroz inflado con leche condensada y la otra tenía el arroz inflado con yogur. And as the news of this festival spread, then the other brahmanas and other scholars and also other people from all the neighboring villages, they also started to come and gather and participate in that festival. Entonces, mientras tanto que se iba regando la voz de que estaban dando arroz inflado, vinieron brahmanas, personalidades de todos los otros pueblos a juntarse en ese lugar y comieron arroz inflado y yogur. So then Raghunath Goswami sent for more and more of such ingredients to be bought, and more food was made, and more Vaishnavas were served at that time. Entonces el señor Raghunath Goswami mandó a traer más y más potes y más ingredientes y así más y más Vaishnavas seguían viniendo a comer. So this is called as a Danda Mahotsav. Y eso se llama Danda Mahotsav. Danda in Hindi or Sanskrit means punishment. Y Danda en sánscrito significa castigo. And Lord Nityananda was very pleased with the service of Raghunath Das Goswami. Y el señor Nityananda estaba muy complacido con el servicio de Raghunath Das Goswami. So in his mind, he calls for Chaitanya Mahaprabhu in that festival. Y entonces en su mente él llama al señor Chaitanya Mahaprabhu para que venga a ese festival. And Chaitanya Mahaprabhu comes there. Y el señor Chaitanya viene allí. Some of them can see him, some of them cannot see him. Y algunos de ellos lo pueden ver y otros no lo pueden ver. So what they do is they are passing through the rows of the Vaishnavas, and from every pot, Lord Nityananda is taking 1 grain of rice and feeding it to Mahaprabhu, and Mahaprabhu is taking another grain of rice and feeding it to Lord Nityananda. Entonces ellos van caminando por las filas donde están sentados los Vaishnavas y el señor Nityananda Mahaprabhu alimenta al señor Chaitanya Mahaprabhu con un granito de arroz y el señor Chaitanya alimenta a su vez al señor Nityananda dándole un granito de arroz. So like this divine festival went on, and this is continued even today. Y así se desarrolló este festival y este festival se realiza incluso hasta el día de hoy. And it described that there were so many brahmanas and scholars and other devotees and other people who had gathered there that nobody could tell how many people are there. There were so many of them over there in the festival. Y llegaron tantos Vaishnavas, tantos académicos, escolásticos, que nadie puede decir en verdad cuánta gente logró reunirse allí. And see, these are the pictures of this Chip Pride festival that is celebrated even today at Panihati. Y estas son algunas fotos del festival del arroz inflado que se celebra hasta el día de hoy en Panihati. And this is called as a Danta Mahotsav Tala, where Lord Nityananda Prabhu and Raghunath Das Goswami they met for the first time.
Y aquí es el Dandana Mahatsavatala, que es el lugar donde se encontraron por primera vez el señor Nityananda Prabhu y Raghunath Das Goswami. It's a 1 hour drive from the Kolkata airport. If you visit, then you can visit this place. Y es a 1 hora del aeropuerto de Calcuta. Si ustedes van allí, pueden visitar este lugar. And this is the banyan tree under which Lord Nityananda was sitting when he placed his foot on top of Raghunath Das Goswami. Y este es el árbol baniano donde estaba sentado el señor Nityananda y donde posó sus pies de loto sobre la cabeza de Raghunath Das Goswami. And here you can see the boat ghat at Panihati and the Ganges River. Y ahí pueden ver el muelle de Panihati y el río Ganges. And you can see a photo of that pastime in that place, that banyan tree, where Raghunath Das Goswami offered obeisances. Y ahí pueden ver una imagen de cuando Raghunath Das Goswami ofrece sus reverencias. And you have a temple there where you have deities of Sri Sri Gaur Nitai and also Raghunath Das Goswami. Y ahí tienen un templo donde están las deidades de Sri Sri Gaur Nitai y Raghunath Das Goswami. So now let's talk about the first meeting of Raghunath Das Goswami with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y ahora vamos a hablar de la primera reunión del señor Raghunath Das Goswami con el señor Chaitanya Mahaprabhu. It is described that actually Raghunath Das Goswami was the first Goswami who actually met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y se dice que Raghunath Das Goswami en realidad fue el primer Goswami que pudo conocer al señor Chaitanya Mahaprabhu. So Raghunath Das Goswami was only 15 years old at the time. Raghunath Das Goswami tenía solamente 15 años en ese entonces. And Chaitanya Mahaprabhu, he had taken sannyas and he went to the house of Advaita Acharya in Shantipur. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu había tomado sannyas y había ido a la casa de Advaita Acharya en el pueblo de Shantipur. And he stayed there for 10 days. Y él se quedó allí por 10 días. So that time Raghunath Das Goswami was very happy and very ecstatic and he went to meet Chaitanya Mahaprabhu there in the house of Advaita Acharya. Y el señor Raghunath Das Goswami estaba muy feliz y muy extático. Y él fue a conocer allí al señor Chaitanya Mahaprabhu a la casa de Srivasa Acharya. And actually Raghunath Das Goswami's father, he had rendered service to Advaita Acharya as well. Y Raghunath Das Goswami le había prestado, el padre de Raghunath Das Goswami le había prestado servicio a Advaita Acharya también. So Advaita Acharya was also very pleased with their family. Entonces Advaita Acharya estaba muy complacido con la familia de Raghunath Das Goswami. So when Raghunath Das Goswami went to meet Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya favored him very much and every day or whenever he was there, he would give him the remnants of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Advaita Acharya, como estaba muy complacido con Raghunath Das Goswami y su familia, entonces él todos los días le daba remanentes del señor Chaitanya Mahaprabhu. So out of those 10 days, for 5 to 7 days, Raghunath Das Goswami was able to render service at the lotus feet of Mahaprabhu. Y mientras él estuvo allí, de 5 a 7 días, el señor Raghunath Das Goswami pudo prestarle servicio al señor Chaitanya Mahaprabhu. And after that, Chaitanya Mahaprabhu, he left the place and Raghunath Das Goswami also, he went back to his home. Entonces después el señor Chaitanya se fue de aquel lugar y Raghunath Das Goswami regresó también a su casa. So when Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri, Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu fue a Jagannath Puri, Raghunath Das Goswami was going mad with ecstasy, ecstatic love. He was not able to bear the separation from Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das Goswami estaba como loco de separación y él no era capaz de soportar la separación con el señor Chaitanya Mahaprabhu. So every time he used to run from his house to go to Puri so that he can be with Chaitanya Mahaprabhu, but every time his father would send his servants and bring him back. Entonces él se escapaba para ir a Jagannath Puri para poder encontrarse con el señor Chaitanya Mahaprabhu, pero cada vez los sirvientes de su padre lo traían, lo llevaban de vuelta a su casa. So then finally his father, he employed 5 watchmen who would keep 24/7 eye on Raghunath Das Goswami so he doesn't escape. Entonces al final el padre de Raghunath Das Goswami decidió contratar a 6 guardias para que lo vigilaran 24 horas por los 7 días de la semana y lo supervisaran a él. And he employed 4 servants and 2 brahmanas to render service to Raghunath Das Goswami. Y también contrató a 2 brahmanas para que le prestaran servicio a Raghunath Das Goswami. So all these 11 people in total, they were controlling Raghunath Das Goswami and he was not able to escape. Entonces en total eran 11 personas sirviéndole a Raghunath Das Goswami para que no se pudiera escapar. And then it so happened that Chaitanya Mahaprabhu, again he came to Shantipur after some time. Y aconteció que el señor Chaitanya Mahaprabhu regresó de nuevo a Shantipur.
And Raghunath Das Goswami requested his father, please let me go and meet Chaitanya Mahaprabhu here in Shantipur. Y Raghunath Goswami le pidió a su papá, por favor, déjeme ir a visitar al señor Chaitanya Mahaprabhu, So que his él está father- aquí en Shantipur. So his father gave him permission and he sent with him many servants along with Raghunath Das Goswami so that they can take care of Raghunath Das Goswami. Entonces su padre le dio permiso de ir a ver al señor Chaitanya, pero lo mandó con muchos sirvientes para que vigilaran al señor Raghunath Das Goswami. And there again for 7 days, Raghunath Das Goswami associated with Chaitanya Mahaprabhu. Y allí nuevamente durante 7 días Raghunath Das Goswami se pudo asociar con el señor Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu, of course, he is God, he is omniscient, he knows everything. So he was able to read the mind of Raghunath Das Goswami. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu, él es Dios, entonces él es omnisciente, él sabe todo. Y él pudo leer la mente de Raghunath Das Goswami. So he told him, Raghunath Das Goswami, don't be crazy. Entonces él le dijo a Raghunath Das Goswami, no sea loco, He said, be patient, go back to your house. sé paciente, vuelve a tu casa. He said that externally you can show that you are enjoying this material world, Externamente tú puedes aparentar como si estuvieras disfrutando de este mundo material, but internally you always remain faithful to Krishna. pero internamente siempre permanece fiel a Krishna. He said that don't become a show bottle devotee. Entonces él dijo que no te vuelvas un devoto para hacer show. This is not Para it's not aparentar. appropriate to display show bottle spiritualism or markata vairagya or monkey renunciation. No es apropiado hacer una renunciación falsa como Marketa Markata Vairagya, vairagya. o una renunciación como de mono. So what is monkey renunciation? Entonces, ¿qué es una renuncia de mono? Srila Prabhupada explains it's premature renunciation or false renunciation. Entonces, si la Prabhupada explica que es una renuncia muy prematura o una renuncia falsa, Because the monkey from the external angle of vision appears to be renounced, no? porque el mono, desde un punto de vista externo, pareciese como que es renunciado. He's only living from what he gets on the trees and he has no clothes, so it appears he's renounced. Entonces, él solamente come lo que está en los árboles y no lleva ropa puesta. Entonces, aparentemente uno diría que es renunciado, But his mind is very restless. pero su mente está sin descanso, sin cansar. So that doesn't mean that the monkey is actually renounced because his mind is still very restless. Pero entonces eso no quiere decir que el mono sea renunciante, porque aún así su mente está muy perturbada, no tiene descanso. So that's the meaning of premature renunciation. So the mind is still not renounced, but externally one is making a show as though one is renounced. Entonces eso es la renuncia de mono, que pareciese externamente que uno esté renunciado, pero internamente la mente no tiene descanso. So he said, you go back now and you you live as if, as I said, externally you appear to be enjoying materially, but internally you remain faithful to Krishna. And then later you can come and meet me in Puri. Entonces el señor Chaitanya le dice a Raghunath Das Goswami que se devuelva a su casa, que externamente mantenga la apariencia como si estuviese disfrutando del mundo material, pero que internamente permanezca fiel a Krishna y que después él va a poder ir a visitarlo a Puri. Until then, Mahaprabhu tells him that till then you can think of a plan how to escape from your bodyguards of your father. Entonces el señor Chaitanya le dice, y cuando ya llegue ese momento, usted ya va a poder pensar en un plan para escaparse de los guardias que le puso su padre. So Raghunath Das Goswami, he goes back, he follows instruction, he engages and he fulfills all the duties of a householder. Entonces Raghunath Das Goswami vuelve a su casa y él se compromete como haciendo aparentemente, cumpliendo con todos los deberes de un dueño de casa. And it is described that how he was also a first-class business manager. Y también él se volvió un gerente, un administrador de primera clase. Because there were some delicate political situations as well in the family, and he was able to resolve those conflicts with his intelligence and humility. Y también había unas situaciones políticas dentro de su familia y él fue capaz de resolver todas esas situaciones con su inteligencia y con su humildad. So like this, he passed for 1 year, and his parents were very, very happy. Y así pasó un año y sus padres estaban muy, muy felices. But then again, he was not able to tolerate the separation, and one night he just got up and he tried to run away. Y un día Raghunath Das Goswami ya no fue capaz de tolerar la separación con el señor Chaitanya y se escapó de su casa. But his father caught him and brought him back. Pero su padre lo atrapó y lo trajo de vuelta. And this became a everyday affair. Y esto se volvió un asunto de todos los días. Okay. Then,
it so happened that one day, because of the help of his spiritual master, he managed to actually escape. Y aconteció que un día, con la ayuda de su maestro espiritual, él fue finalmente capaz de escaparse. So how did he manage to escape was because when he was under the strict guard of the bodyguards that his father had employed, his spiritual master, he came and he said to Raghunath Das Goswami, I want you to help me, I have a service for you. ¿Y cómo logró escaparse? Un día el maestro espiritual fue a visitarlo para ayudarle a escaparse de los guardias y le dijo, yo tengo un servicio para ti. And the service is that one priest has given up the service of worshipping the deities and there is nobody to replace him. Entonces el servicio es que hay un sacerdote que dejó su servicio de adoración a las deidades y no hay nadie para reemplazarlo. And he says that I want you to convince him to get back to his services. Y el servicio era que el señor Raghunath Das Goswami tenía que ir a convencerlo de que retomara su servicio. So for this service, Yadunanda Acharya, who's the spiritual master of Raghunath Das Goswami, he takes him from his home and the guards were sleeping. It was night time. Y para este servicio, Yadunanda Acharya, que era el guru de Sri Raghunath Das Goswami, he came to his house. él vino a su casa, la casa de and he Raghunath took Das him- Goswami, he y took se him lo to his llevó house con él. for the service. And the guards were sleeping because it was night time. Y se lo llevó con él y eso fue durante la noche y los guardias estaban durmiendo. So when he was approaching the house of his spiritual master, at that time he told him that you please proceed to your house. I will go to the house of the Brahmana and I will convince him. Entonces era en la noche y cuando ya se aproximaban a la casa del el guru, Raghunath Das Goswami le dijo, usted continúe su camino para su casa y yo voy solo a hablar con el brahmana. So the guru said okay, and he went to his house. And what Raghunath Das Goswami did was he changed his route and he proceeded towards Jagannath Puri. Y lo que sucedió fue que el guru entró a su casa y Raghunath Das Goswami cambió su ruta y se fue para Jagannath Puri. But he didn't take the main route. He went through the forest Pero él no tomó la ruta principal, se fue a través del bosque, because he knew that his father will again send bodyguards to catch him from the main route. porque él sabía que su padre iba a mandar a unos guardias a la ruta principal a atraparlo. So he has taken a very, very arduous, hard journey walking through the forest to reach Jagannath Puri. Entonces él había hecho un viaje muy exhausto, muy complicado, yéndose por los bosques hasta llegar allá a Jagannath Puri. And out of those 12 days of journey, he ate only 3 days. Y de esos 12 días de camino, de viaje, él comió solamente 3 días. But it did not matter to him because he was only focused on meeting Chaitanya Mahaprabhu. Pero eso a él no le importó porque él estaba enfocado solamente en ir a encontrarse con el señor Chaitanya Mahaprabhu. And then finally he meets Chaitanya Mahaprabhu and Chaitanya Mahaprabhu greets him, welcomes him, embraces him. Y finalmente él se encuentra con el señor Chaitanya Mahaprabhu y el señor Chaitanya Mahaprabhu lo recibe, lo agradece, le abraza. And then he sees that he's very dirty because of his travel and he's very skinny. So he tells him, you go have a bath in the ocean and then you go to Jagannath temple, have the darshan of Lord Jagannath and then you come here. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu, al ver lo que estaba muy sucio por los 12 días de camino y estaba muy flaquito, entonces lo mandó a comer, que fuera al templo de Jagannath Puri, que se fuera a bañar al océano, fuera después al templo de Jagannath Puri y después regresara. And then he entrusts him to Swarup Damodar, who was a personal, intimate servant of Chaitanya Mahaprabhu. Y después se lo presenta a Swarup Damodar, que era un asociado íntimo del señor Chaitanya Mahaprabhu. So then Swarup Damodar was taking care of Raghunath Das Goswami. Entonces Swarup Damodar estaba cuidando a Raghunath Das Goswami. And for 5 days continuously, Swarup Damodar gave the remnants of Chaitanya Mahaprabhu to Raghunath Das Goswami to honor. Y durante 4 días consecutivos, Swarup Damodar le estuvo dando al señor Raghunath Das Goswami los remanentes del señor Chaitanya Mahaprabhu. But then on the 6th day, Raghunath Das Goswami said he thought that this is not appropriate, and therefore he went. 6th day, he stopped taking the remnants of Chaitanya Mahaprabhu, and he would go and beg for food at the lion gate of the Jagannath Puri temple. Entonces, durante 5 días comió, pero al día 6, Raghunath Das Goswami pensó que recibir esos remanentes no era lo correcto y él decidió ir a mendigar
alimentos a la entrada del león del templo de Jagannath Puri. So this is the lion gate of the Jagannath Puri temple, which is even there today. Esa es la entrada del león del templo de Jagannath Puri, que está ahí así incluso hasta el día de hoy. So what was happening is Raghunath Das Goswami would never personally talk to Chaitanya Mahaprabhu. Whatever message was to be given or spoken or any prayers or any instructions, it would always pass through Swarup Damodar. Entonces lo que aconteció es que Raghunath Das Goswami nunca recibió ninguna instrucción directa de el señor Chaitanya, sino que cualquier instrucción, cualquier mensaje siempre iba a través de Swarup Swarup Damodar. Damodar. So Chaitanya Mahaprabhu, when he heard that Raghunath Das Goswami is not taking his remnants anymore and he's begging at the Simhadwar or the lion gate of Jagannath Puri temple, he asked him, why is he doing this? Entonces cuando el señor Chaitanya se enteró de que Raghunath Das Goswami ya no estaba tomando los remanentes de él, sino que se había ido a mendigar al templo a la puerta del león de Jagannath Puri, el señor Chaitanya preguntó, pero él ¿por qué está haciendo eso? And then Swarup Damodar tells him that because he is renounced. That's why. Y Swarup Damodar le dijo, porque él es renunciante, es renunciado. And at that time Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Y entonces ahí el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, ¿quién puede leer en español? Al escuchar esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy satisfecho. Raghunath Das ha hecho bien, dijo. Ha actuado como se espera de una persona en la orden de vida de renuncia. La persona que se halla en la orden de vida de renuncia debe cantar constantemente el santo nombre del Señor. Debe pedir limosna para comer y ese debe ser su modo de sustento. So Chaitanya Mahaprabhu very much approved of what Raghunath Das Goswami did. entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu aprobó mucho lo que hizo Raghunath Das Goswami. Now what has happened, his father, Raghunath Das Goswami's father, has heard that my son is begging at the Simhadwar. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el padre de Raghunath Das Goswami? Él escuchó que y dijo, ¿cómo así que mi hijo está mendigando en el templo de Nisimhadwar? So he sends 400 gold coins, Entonces, él envió 400 monedas de oro. 2 servants and 1 brahmana for his son. Envió a 2 sirvientes y a un brahmana para que fuesen a buscar a su hijo. And of course Raghunath Das Goswami is not interested. Y por supuesto, Raghunath Das Goswami no estaba He interesado doesn't accept it. y no aceptó. So anyway, then they stay there only. They don't go back. They are still there at that time. The 1 servant stayed and the Brahmin stayed. Y los 2 sirvientes y el brahmana no se devolvieron, sino que se quedaron allí. And it is described that how Raghunath Das Goswami at that time he would invite Chaitanya Mahaprabhu to his house. Y se describe como Raghunath Das Goswami en ese entonces invitaba al señor Chaitanya a su casa Twice a month. 2 veces al mes. And what Raghunath Das Goswami did was he took the money that the servant had brought and he would use that in order to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces Raghunath Das Goswami lo que hacía era que tomaba ese dinero que mandaron con los sirvientes y servía al señor Chaitanya en esas 2 ocasiones al mes que lo visitaba. He would only take that much what was required for his service. Y él tomaba de ese monto solamente lo que se requería para ese servicio. So like this he did for 2 years continuously, but 3rd year he stopped. Y así lo hizo durante 2 años consecutivos, pero al tercer año paró. So then Chaitanya Mahaprabhu asked Swarup Damodar, why is Raghunath Das Goswami stopped inviting me? Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, pero ¿por qué Raghunath Das Goswami paró de invitarme? So that time Swarup Damodar gives him the message that Entonces ahí Swarup Damodar le da el mensaje de que he says that actually Chaitanya Mahaprabhu is accepting my invitation only because he knows that if he doesn't accept my invitation then I will feel bad. Therefore he is accepting my invitation. Entonces él dice, el señor Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami dice, el señor Chaitanya Mahaprabhu está aceptando mi invitación, pero solamente porque él sabe que si no me acepta la invitación yo me voy a sentir muy mal. But I know that he is not satisfied by what I'm doing. Pero yo sé que él no está satisfecho con lo que yo estoy haciendo. Because all these goods that I am using for serving him, they are all coming from grossly materialistic men. Pero yo sé que el señor Chaitanya Mahaprabhu en realidad no está muy complacido con esto, porque todos estos bienes que yo estoy usando para él vienen en realidad de una persona muy materialista. And by doing this kind of service, I will only get materialistic reputation.
Raghunath Das Goswami says. Y Raghunath Das Goswami dice, y si yo sigo haciendo este servicio, yo solamente me voy a ganar una reputación de una persona que también es materialista. So Mahaprabhu is only doing this because he doesn't want to see me unhappy, but I know that he is not satisfied, he says. Y el señor Raghunath Das Goswami dice, yo sé que el señor Chaitanya Mahaprabhu está haciendo esto, pero solo porque él me quiere ver a mí satisfecho, pero yo sé que él no está disfrutando esto. So when Chaitanya Mahaprabhu hears this, let us see what he says. Entonces cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu escucha esto, ahora vamos a ver qué le respondió. ¿Quién puede leer el español? Cuando se comen alimentos ofrecidos por un materialista, la mente se contamina, y cuando la mente se contamina, no podemos pensar debidamente en Krishna. Cuando se acepta la invitación de una persona contaminada por la modalidad material de la pasión, tanto la persona que ofrece la comida como la que acepta se contaminan mentalmente. Debido al ferviente deseo de Raghunath Das, yo acepté su invitación por muchos días. Es muy bueno que Raghunath Das, sabiéndolo, haya abandonado por sí solo esa práctica. So Chaitanya Mahaprabhu very much is in agreement with what Raghunath Das Goswami has done. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu está muy de acuerdo con lo que dice, con lo que hace Raghunath Das Goswami. So who remembers how was Raghunath Das Goswami sustaining himself by Entonces, begging where? ¿quién se acuerda cómo se estaba sosteniendo él mismo el señor Raghunath Das Goswami? Where was he begging? En la puerta ¿Dónde hacia era el que lado, estaba mendigando? en Simhadwara. In Hasimhadwar, in the lion gate of Donde está la puerta del león. la puerta del templo de Jagannath Puri. But now he has advanced even more in his renunciation. Entonces ahora él ya avanzó aún más en su renuncia. So now he stops begging there Ahora él ya va a parar de renunciar and ahí. he's going and begging at a free booth where free prasad is distributed. So from there he goes and he gets prasad. Y ahora él va a ir a mendigar prasadam a donde dan prasadam gratuitamente. Yes. So when Chaitanya Mahaprabhu inquires about this again to Swarup Damodar, then Chaitanya Mahaprabhu says that yes, what he did is correct because Entonces cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu se entera que él ahora está mendigando donde regalan comida, él dice, sí, eso está bien porque when he is begging at the lion gate, it is like prostitution of the tongue. Porque cuando él está mendigando en la puerta del león, eso es como una prostitución de la lengua. Because the mind is thinking, okay, this person is coming near me, maybe he will give me. This person gave me yesterday, this person may not give me. That person actually did not give me again. Porque mientras está allí, la mente está pensando, esta persona ya me dio, no, esta otra persona me dio ayer, esta persona quizás me haya dado hoy. So like that, the mind is disturbed. Entonces así la mente está perturbada. So instead, when he goes to this free camp and he's getting prasad, there is no need for any extra conversation. You just go, get whatever you get, and you come back. No, there is no unnecessary distraction of the mind. En cambio, si va al lugar donde regalan prasadam, él solamente tiene que ir, ahí hacen la fila, le dan el prasadam y la mente no tiene que hablar o tener conversación extra. So like this, there were many pastimes between Chaitanya Mahaprabhu and Raghunath Das Goswami, and Chaitanya Mahaprabhu was very, very pleased by the renunciation of Raghunath Das Goswami. Y así hay muchos pasatiempos entre el señor Chaitanya y Raghunath Das Goswami, y el señor Chaitanya estaba muy, muy complacido con la renuncia de Raghunath Das Goswami. And he also Chaitanya Mahaprabhu gave him some very valuable gifts. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu le dio a él algunos regalos muy valiosos. And one of those was a Govardhan Shila and a garland of conch shells. Y uno de ellos fue una Govardhan Shila y una guirnalda de conchitas. So Chaitanya Mahaprabhu himself used to worship this Govardhan Shila for some time. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu solía adorar él mismo esta Shila, la adoró durante algún tiempo. He used to chant while holding the Shila. Sometimes he would hold the Shila to his heart, sometimes to his eyes. Y él solía cantar sosteniendo esta chila, a veces se ponía la chila en el corazón, a veces se la ponía en los ojos, Sometimes he would smell it, sometimes he would place it on his head. a veces la olía, a veces se la ponía en la cabeza. And this Shila was always moist because of the tears of ecstasy of Chaitanya Mahaprabhu. Y esta chila siempre estaba como húmeda, humectada por las lágrimas del señor Chaitanya Mahaprabhu. And you can see that the Shila has the fingerprint of Chaitanya Mahaprabhu also, if you see closely.
Y si ustedes ven más de cerca, pueden ver que la chila tiene la huella digital del señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Se nota? Sí, se nota. Más grande. Ahí en el medio está como Sí, 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 sí. impresión. And this garland of conscience also you can see that he gave me. Y esta guirnalda de conchitas también la pueden ver aquí. So even today, these are there in the Radha Gokulananda Mandir in Vrindavan. If you go to Vrindavan and go to this temple, you can see. Y esta chila está todavía hasta hoy en Vrindavan, en el templo de Radha Gokulananda. And of course, it's not in full public view. You can give a donation to the Brahmana and you can request him to please show, and that time he will show. Y pues no está a la vista pública, pero usted le puede dar una donación al Brahmana y el Brahmana se la deja ver. And as time passed by, now Raghunath Das Goswami does not even want to beg at the, he doesn't want to go to the free booth distribution either. Entonces, después el Raghunath Das Goswami avanza todavía más y él ya no quiere ir a la distribución libre de alimentos. So what he would do is he would go to this place. So what the thing is in Jagannath Puri temple, the Mahaprasad is sold by other vendors. Right. Entonces en Jagannath Puri el Mahaprasadam lo venden algunos otros vendedores. And when that food is decomposed for 2-3 days and nobody has bought it, then they put the food for the cows. Entonces cuando ese prasadam después de 3 días no lo han vendido y ya se empieza a descomponer, entonces lo tiran en un potrero para que se lo coman las vacas. But even the cows don't take that because of the foul smell. Y a veces incluso las vacas, ni siquiera las vacas se lo comen porque el olor es muy fuerte. So what Raghunath Das Goswami would do is he would go and take that rice which is decomposed, he would go to the waters, he would wash it and then eat the internal hard part of that rice, and that's how he was surviving. Y entonces Jagannath Das Goswami lo que hace es que recoge ese arroz en descomposición y va al río y lo lava y después se come solamente la parte interna del arroz y así se alimenta. And Swarup Damodar once he told told Raghunath Das Goswami, what is this that you're eating? It is so delicious. I also want to eat. Swarup Damodar would eat from that. Entonces el señor Chaitanya alguna vez le dice al señor Raghunath Das Goswami, pero ¿qué es lo que estás comiendo ahí tan delicioso? Yo quiero también comer de eso. And then Chaitanya Mahaprabhu, when he heard about this from Govinda, another servant of Chaitanya Mahaprabhu, he went and he also took that rice and he also put it in his mouth and he said, I've eaten many delicious things, but I've never eaten anything more delicious than this, he said. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando escucha eso, él también va a comer de ese arroz y cuando se lo come dice, yo he comido muchas cosas deliciosas, pero nunca me he comido algo tan delicioso como esto. So throughout his lifetime, never did Raghunath Das Goswami engage in any kind of sense gratification. Entonces durante toda su vida Raghunath Das Goswami nunca se comprometió en ninguna gratificación sensorial de sus sentidos. He used to chant for 22 hours a day. Él solía cantar 22 horas al día. And eating and sleeping about 1.5 hours. Y comía y dormía en como hora y media. And sometimes not even that. Y a veces ni siquiera eso. He only wore torn cloth. Y él solamente He wore torn cloth just to cover his body. Torn, ropa. él solamente utilizaba ropa deshilachada para cubrir su cuerpo. All right. So some more pastimes are there of. Anyway, when Chaitanya Mahaprabhu, after this, Chaitanya Mahaprabhu, he departed from this material world, and that time Raghunath Das Goswami was not able to survive. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu se va de este mundo y Raghunath Das Goswami no es capaz de sobrevivir. He was feeling intense separation. Está sintiendo sentimientos de separación muy intensos. He went to Vrindavan. Y él va a Vrindavan. And at that time, Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they encouraged him, they enlivened him, they enthused him to live and actually talk about the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu in Radha Kunda. Y entonces ahí se encuentra con Rupa Goswami y Sanatana Goswami y ellos lo motivan, lo entusiasman a vivir y para ello le cuentan los pasatiempos de Krishna, del señor Chaitanya en el Radha Kunda. And that's what he did for the next 40 years. Y así es como él vive por los siguientes 48 años. No, 40 years. For 40 años. 40 años.
So Raghunath Das Goswami, when he would chant, he didn't have a bhajan kutir. At that time, nobody had a bhajan kutir. They would just chant in the open air. Entonces, el señor Raghunath Das Goswami no tenía un Vayan Kutir. En esa época ninguno tenía un Vayan Kutir, solamente cantaban ahí al aire libre. And on one occasion, Sanatana Goswami saw how Raghunath Das Goswami was chanting, and there were two tigers near him drinking water from the river, and Krishna was personally standing there protecting him from the attack of the tigers. Y alguna vez, Rupa Goswami, Sanatana Sanatana Goswami vio que Raghunath Das Goswami estaba cantando a la orilla del río y había dos tigres bebiendo agua del río. Y también vio como Krishna mismo estaba parado detrás de él cuidándolo para que los tigres no se lo comieran. And on another occasion, he saw Srimati Radharani was sheltering Raghunath Das Goswami from the scorching heat. The heat in Vrindavan can get very intense. And Srimati Radharani was sweating profusely, of course, transcendental sweating because she doesn't have a material body. But he saw that she is sweating profusely, but she is covering Raghunath Das Goswami from the direct sunlight. Que en Vrindavan hace mucho calor y él vio que Srimati Radharani estaba cubriendo a Raghunath Das Goswami y ella estaba sudando profusamente, pero pues sudando trascendentalmente porque ella no tiene un cuerpo material, tiene un cuerpo trascendental. Y ella estaba cubriendo a Raghunath Das Goswami con su manto, protegiéndolo del calor. So that time Sanatana Goswami said that we are here actually to give service to their lordships, not to take service. Entonces Sanatana Goswami dijo, nosotros en realidad lo que tenemos es que darle servicio al Señor, no recibir servicio del Señor. So it's better you do your chanting in Bhajan Kutir so that we don't give problems to their lordships. Entonces lo mejor será que tú hagas tu canto en un Vayan Kutir y así no le damos más trabajo al Señor. And this is how the tradition of having Bhajan Kutirs for the Vaishnavas, the renunciants, the sannyasis started. This is what started this tradition of having Bhajan Kutirs for them. Y así es como comienza la tradición de que los sannyasis, los renunciantes, ellos tengan un Vayan Kutir. So this is the Bhajan Kutir of Sri Raghunath Das Goswami at Radhakunda, which is there in today. Y este es el Vayan Kutir de Raghunath Das Goswami en el Radhakunda. So Raghunath Das Goswami wrote about he wrote verses, very deeply profound verses on the pastimes of Sri Radha Krishna. So these are some of his literary contributions. Raghunath Das Goswami escribe libros muy profundos acerca de los pasatiempos de Radha y Krishna, y aquí hay algunas de sus contribuciones literarias. Stavali, Mukta Charita and Danakili Chintama. Stavali, Mukta Charita y Danakili Chintama. And he was also very instrumental in expanding, deepening and widening the Radhakunda. Y él fue un instrumento importante en hacer al Radhakunda, ampliarlo para que fuera más ancho y más profundo. And Raghunath Das Goswami lived a long life. He was in his early 90s when he passed away. Y el señor Raghunath Das Goswami vivió una vida muy longeva y él se fue del mundo cuando los primeros años de los 90s. Yeah. And this is the Samadhi of Raghunath Das Goswami, which is along with the Samadhis of Krishna Das Kaviraj Goswami and Sri Raghunath Bhatt Goswami at Radhakunda. Y este es el Samadhi de Raghunath Das Goswami que está junto con el Samadhi de Kaviraj Goswami y Raghunath Bhatt Goswami. So Raghunath Das Goswami, he was not buried, he was actually cremated. Y Raghunath Das Goswami, él fue cremado. Because Sri Jiva Goswami, he feared that their bodies may be disrespected, desecrated by the Muslim rulers at that time. So therefore, he preferred that they are cremated and then the ashes were brought here for the Samadhi. Entonces, Raghunath Das Goswami no fue enterrado en un samadhi como es la tradición, sino que se cremó su cuerpo porque ellos temían que los musulmanes profanaran la tumba. Entonces prefirieron cremarlo y las cenizas las llevaron allí, a este lugar donde estaban los otros dos Goswami. On that note, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we come to the end of today's presentation. Srila Prabhupada ki Jai. Raghunath Das Goswami Maharaj ki Jai. Preguntas or comentarios?
Preguntas o comentarios. So as we read here, we saw here that Das Goswami said, like, if we eat the materialistic person home, we will also get contaminated. And we are living here material world, it's a fine. And we also need the like samaj, Es que no le escucho a la madre para poderle traducir porque todos están hablando al mismo tiempo. so how can deal with that problem? Mataji, could you repeat? Yeah, because we see that Raghunath Das Goswami said, like, if we eat the prasadam, materialistic person house, we will, Entonces, como el señor Chaitanya dice que si uno toma prasad en la casa de una persona materialista, so we will also get contaminated, entonces que nosotros también nos vamos a contaminar. and we are living in material world in Kali Yuga, Y nosotros, como estamos viviendo en el mundo material, en Kali Yuga, and how can we avoid that type of person, no? ¿cómo podemos evitar ese tipo de situación? So how can deal with that? ¿Cómo podemos lidiar con eso? So see, in our spiritual life, there is the best. But if you can't do the best, you do that which is next to the best. If you can't do that, then you do the next best according to time, place, and circumstances. Entonces, en la vida espiritual, nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor. Pero si no podemos hacer lo mejor, tenemos que hacer lo siguiente más cercano a lo mejor. Y si no podemos hacer eso, entonces lo siguiente mejor, lo siguiente mejor, lo siguiente mejor. But not because of our own weakness, but Pero- because of genuine circumstances not permitting us to do so. Pero no que no hagamos lo mejor, que no sea por nuestra propia debilidad, sino que sea porque en verdad, por tiempo, lugar y circunstancia, no podemos hacerlo mejor. Because there is a difference between what we can't do and what we don't want to do. There are two different things. Porque hay una diferencia muy importante entre que nosotros no lo podamos hacer y que nosotros no lo queramos hacer. So many times we can avoid such situations, but because we are weak, then we don't want to follow that higher standard. But Krishna knows exactly what is going on in our mind. Entonces nosotros a veces no lo hacemos, pero a veces no lo hacemos es porque nosotros somos nosotros. Y Krishna sabe exactamente qué es lo que hay en nuestro corazón. So sometimes if we have a family or we have a husband, and because to please our husband we have to do such things, then Krishna knows our situation. Entonces a veces si uno tiene una familia o uno tiene un esposo y para poder complacer al esposo tenemos que hacer esas cosas, pues Krishna sabe de nuestra situación. And sometimes also for the sake of preaching, we may have to eat in the house of materialistic people for the sake of preaching. Otherwise, how will we preach to them? Y también a veces con el objetivo de predicarle a personas materialistas, a veces tenemos que comer en las casas de personas materialistas, pero eso que sea con el objetivo de la prédica. So at least now if we have to take food in the house of a materialistic person, if it is not cooked by devotees, of course it has to be vegetarian, no onion, no garlic, at least it has to be that standard, and at least we can purify the food that is in our plate. Entonces, si tenemos que por las circunstancias comer en la casa de una persona materialista y que más encima no sean devotos, o sea que los alimentos no han sido ofrecidos a Krishna, entonces al menos mínimo que todo sea vegetariano y que no tenga ajo ni cebolla At least it will be free from karma. y que al menos esté libre de karma. My Guru Maharaj says if you chant Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu 3 times, at least you'll take away the karma from the food. It is not Krishna Prasad, but at least it is karma free. At least that much we have to do. Entonces, mi Guru Maharaj de la madre, que es Yapataka Swami, dice que si uno no puede evitarlo, entonces uno le canta los alimentos Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, y eso ya hace que el alimento sea libre de karma. Si bien no es prasada, porque Krishna no lo va a tomar de un materialista que cocinó, pero al menos sí es libre de karma. At least in your consciousness, you're thinking about Krishna. Y que al menos en su conciencia usted sí esté pensando en Krishna. So sometimes it is for the sake of preaching, Krishna will excuse. Entonces, a veces Krishna va a excusar eso porque ve que es con el ánimo de la prédica. Even during Prabhupada's pastimes, there are times when Srila Prabhupada would take meals at the house of those who are donating to the temple and those who are sponsoring the big projects in the temple. They are not devotees,
But Prabhupada would accept their invitations in their house and he would eat in their homes. Again, it's for the sake of preaching, for the sake of Krishna consciousness. Entonces, That was your intention. Entonces, incluso Srila Prabhupada, él a veces fue a tomar prasadam en casa de personas que no eran devotos, pero que estaban haciendo donaciones, contribuciones para sus proyectos, y nuevamente que se establece que era con el ánimo y el propósito de la prédica. But of course, the best standard, highest standard is always eat only Krishna Prasad. That is the highest standard. Pero por supuesto que el estándar más elevado es siempre comer Krishna Prasadam. At least we should try and strive to come to that standard. Y al menos tenemos que tratar de cumplir con ese estándar. Is that okay? And there are other things also. For example, if you are staying in somebody's house, let's say you are in your parents' house and maybe the parents are not devotees and your mother is cooking for you. So you'll not say your mother, no, you can't do. So in such situations, at least like Guru Maharaj says, it's through the grain that the karma is transferred. So at least the rice or the grain that is made in the house, that you can make. The sabzi or dal, the family member can make like that. So the grain again is the main source of the karma. So such circumstances you have to see and you can adjust. Entonces, otra circunstancia puede ser, por ejemplo, si usted va a visitar a sus padres y sus padres no son devotos, pero sus padres están cocinando para usted, entonces, ¿qué va a hacer? Y teniendo en cuenta que la transferencia de karma se hace a través de los granos. Entonces, So at least the grain you can cook and the rest of the things the family member can cook. al menos que los granos sean cocinados por usted y que el resto lo hagan los otros miembros de su familia. So you can make some adjustments. Entonces, ahí puede hacer algunos ajustes. Hare Krishna. ¿Algo más? Sí. Mataji, I heard that we have some karma as well if we're eating, for example, Mahaprasad, even prasadam, but if we sit in the same table where people are eating meat or something like that, do we take karma for the fact of being at the same table? May I translate? Okay, so karma is divided between people who cook the meat, who transfer the meat, who purchase the meat, who give permission for the meat. As long as you are not transporting the meat, you're passive, like you're on the table. Just sitting, You're only eating. for So that, example, with co-workers. no. So the karma, one who's eating at the same table does not take the karma for that. Ah. Unless you are buying, purchasing, buying, selling, transporting, giving permission, cooking, eating. These are the 6 people who take the karma. Entonces la pregunta es que yo había escuchado que si uno se sienta en la misma mesa con personas que están comiendo, por ejemplo, carne, que uno tomaba karma ahí también. Y esa era mi pregunta. Entonces ella dice que no se toma karma si uno no está vinculado con alguna de estas 6 actividades, que son el que la compra, el que la transporta, el que provee información, el que la cocina, Que da permiso. el que da permiso y el que se la come. But through the food, karma is not transferred. But if you're associating with them, then of course your consciousness is going to be affected because of the association, not through the food. Entonces, por el karma, como no estamos compartiendo granos, no se va a afectar la conciencia por eso, pero sí se va a afectar por el hecho de compartir con ellos por la asociación. So sometimes for preaching, we have to associate with materialistic people. Entonces, a veces para predicar, nosotros nos tenemos que asociar con personas materialistas, But we have to be very careful. If our sadhana is going to be affected by associating with them, that means we are not giving association, we are taking association. entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos que si por involucrarnos con ellos, nuestro sadhana se ve afectado, eso quiere decir que nosotros no les estamos dando asociación, estamos recibiendo asociación de ellos. But if our sadhana is strong, when we associate with materialistic people, we give association, we don't take association. Pero si nuestro sadhana está fuerte, nosotros nos podemos asociar con ellos y ahí nosotros vamos a poder darles asociación, no recibir asociación de ellos. So it depends on what is our sadhana level. Entonces, todo depende de cuál es nuestro nivel de sadhana. Of course, when we see senior devotees and gurus and sannyasis, renunciants, or senior Vaishnavas, we take association. We don't give association, we take association from them. Entonces, por supuesto que si nosotros vemos a devotos mayores, sannyasis, Vaishnavas elevados, nosotros de ellos no damos asociación, de ellos nosotros tomamos asociación. ¿Se responde la pregunta? ¿Está bien? Yes, no, just for example, when I almost know the answer, for example, at work,
They make like celebrations for birthdays or things in the team. Of course, all of them, they are not devotees. And so they bring cake with egg, hot dogs with meat. So the only thing I can take is, for example, fries, chips. And sometimes I'm taking some chips, and all of them they take from the same bowl. So for sure, I know that maybe I'm sharing some karma with them, but what can I do if I have already refused 10 things? That's the only thing I am able to take, because Coke we don't drink. I'm going to translate it. Que yo le pregunto a la madre que, por ejemplo, en los casos como en mi trabajo, que celebran los cumpleaños, hacen cosas, entonces llevan torta con huevo, no podemos, completos con carne, Coca-Cola tampoco, entonces al final como que lo único que uno puede hacer como para no despreciarlos es comerle las papas fritas, pero están en un bowl y todo el mundo mete la mano ahí. Entonces yo pregunto qué tanto karma uno comparte de compartir esas papas ahí. Yes, of course, it's contaminated. It is contaminated. Sí, por supuesto, está contaminado. Está You contaminado. have to avoid it. Y tienes que evitarlo. If you have to take it, then take it before anybody else takes it. Si lo tiene que tomar, entonces tome antes de que todos nosotros comamos. But if everybody is taking and you're taking, you will get contaminated. Pero si todo el mundo está tomando ahí y usted está tomando, entonces usted también se contamina. But Okay, if I take before, I take of the karma, if they take after me, it is contaminated. The food is but contaminated. if I take first, If you take first, if it's Krishna Prasad, so then I it's take not- their karma and they take my consciousness. they take your karma. I take from their karma and No. If you take first, it's not in touch with their saliva, right? You are taking first. So why would it contaminate you? because as they say that when you interchange, the one who gives the remanence, They can Takes take their your karma. no. If they are materialists and you're a devotee, they take your eminence. They will not get contaminated. They will get purified. yes, but I don't take of the You don't take again. No. Why will you take it then? If you're not eating again, right? You already taken first. So then it's okay. Alright, I think we have to end because it's time for Aarti. Thank you very much, Srila Prabhupada ki.